न्यायमूर्ती स्वर्णकांता शर्मा RSS कडेन संबंध असलेल्या संस्थाच्या कार्यावळींनी गेल्ली. आपूण RSS विरोधी विचारांचो देखून आपले केशीत निष्पक्ष सुनावणी जातली काय कितें ह्या विशयी दुबाव आसा असो अरविंद केजरीवालान कोर्टात युक्तिवाद केल्लो. पूण ह्या निमतान भाजपान केजरीवालाक बदनाम करपाचे यत्न चलयल्यात त्याचो आपान निषेध केला. अरविंद केजरीवालाक बदनाम करपाच्या हेतान भाजपान लिकर केसीत घुस्पायल्लो. अरविंद केजरीवालाच्या विरोधातले भाजपाचें एक षडयंत्र. अरविंद केजरीवालाक जेलीतय घातलो. हायकोर्ट जज स्वर्णकांता शर्मा मुखार ही केस येयली. तिची दोगांय वकील भुरगीं केंद्र सरकाराच्या पॅनलार आसात. तेका लागून ह्या प्रकरणात निष्पक्ष सुनावणी जावपाची शक्यताय कमी आसा. तुमी ही केस हाताळची न्हू इतलेंच केजरीवालान तिचे कडेन मागलेलें. हे निमित्त घेवन BJP केजरीवालाक बदनाम करत सुटले अशें सांगत आप अध्यक्ष वाल्मिकी नायकान भाजपाचो निषेध केला. सगळ्या गोंयकार जाणा ही जी लिकर स्कॅम केस म्हणून भारतीय जनता पार्टीन आनी मोदी शान एक येदें व्हडलें षडयंत्र केल्लें आनी सगळे जे आमचे लिडर आशिल्ले टॉप लिडर्स ऑफ आम आदमी पार्टी इन्क्लुडींग सिटींग चीफ मिनिस्टर श्री अरविंद केजरीवाल जी ह्या केसीच्या निमतान तांकां जेलीन घाल्ले. नॉट आफ्टर ट्रायल आफ्टर बीइंग डीम्ड गिल्टी पूण जस्ट प्री ट्रायल अरेस्ट करून तांकां 2-2 वर्सां 6 म्हयने जेलीन घाल्ले. ही जी षडयंत्र आशिल्ली ही 9 मार्चाक ह्या वर्साची एक्सपोज जाली आनी कशा तरेन एक्सपोज जाली ती सगळ्या गोंयकारांनी आनी सगळ्या भारतीयांक कळ्ळें. ज्या रावस कोर्ट एव्हेन्यून जजमेंट दिलें हें एक 600 पेजीचें जजमेंट आशिल्लें आनी इट वॉज सच अ स्ट्रॉंग जजमेंट आनी हें जजमेंट वॉज नॉट आफ्टर अ ट्रायल. हें ट्रायल सुरू जावच्या पयलींच ह्या जजान ह्या केसीक भायर मारलें आनी सांगलें दीस केस इज नॉट इवन फिट टू बी हर्ड इन द कोर्ट. आनी ताणी सांगलें एकूच मिनिट ताणी सांगलें की not only is this case not fit to be heard in the court, they ordered investigation into the CBI officer who had created this charge sheet. He itli faltu charge sheet on what basis this person created this story. आणि आमचे सगळे लिडरांक ताणी ह्या केसींच्यान डिस्चार्ज केले. एक्विट करूंक ना, डिस्चार्ज केले. म्हणजे एक्विट केन्ना जाता जेन्ना ट्रायल्स काबार जाता आनी कोर्ट म्हणटा की एविडन्स कमी आसा किंवा आनी कितें हें आसा तेन्ना एक्विट जाता. पूण ही केस कोर्टान सुद्दां येवंक ना आनी कोर्टान ट्रायल जावच्या पयलींच भायर मारली ती. तांकां डिस्चार्ज केले सगळे. आनी ऑफकोर्स जेन्ना ह्या कोर्टान ही ऑर्डर दिली जी CBI आशिल्ली ताणी वयल्या कोर्टान गेले हायकोर्टान टू अपील दीस ऑर्डर. आनी ही जी 600 पानांची ऑर्डर आशिल्ली this was stayed by the High Court judge Madam Swarnakanta Sharma within 5 minutes. He order actually upload sudda जावंक नाशिल्ली जेन्ना she heard that CBI appeal against this order. ही ऑर्डर अपलोड सुद्धा जावंक नाशिल्ली आनी 5 मिनटांनी तेणी ही ऑर्डर स्टे केली आनी शी ऑल्सो स्टेड द प्रोसिडींग्स अगेन्स्ट द CBI इन्व्हेस्टिगेटिंग ऑफिसर. सो हातून जेन्ना ही केस तिजे कडेन गेली तेन्ना आमचे लिडर श्री अरविंद केजरीवालजीन एक रेक्युजल एप्लिकेशन घालें. आतां रेक्युजल म्हणजे कितें तें सगळें तुमकां एक्चुअली आमचे एडवोकेट सांगतले. पूण इट वॉज बेसिकली टू से दॅट टू टेल द जज मॅडम स्वर्णकांता शर्मा दॅट ही डज नॉट एक्सपेक्ट जस्टिस फ्रॉम दीस कोर्ट अँड दॅट द केस शूड बी हर्ड बाय अ डिफरंट जज. हातून ताणी 2 रिजन्स दिले why he felt that he would not be given justice in this court or he would not be given a fair hearing in the court. पहिले ताणे रिजन दिले की there is a conflict of interest. ही जज जी स्वर्णकांता शर्मा आसा तिची 2 भुरगीं एक चलो आसा आनी एक चली आसा. दोनूय आदवोगाद आसा आनी व्हेरी गुड. बट दे आर ऑल्सो empaneled as government lawyers working under the same Solicitor General तुषार शर्मा. म्हणजे
स्वर्णकांता शर्माच्या भुरग्यांचो बॉस जो आसा वॉज ऑपोजिंग दिस रिक्युजल एप्लिकेशन ऑफ अरविंद केजरीवाल जी. आता तुम्ही जाणा की गव्हर्नमेंट लॉयर जे आसा आणि स्पेशली हायकोर्ट आणि सुप्रीम कोर्टाच्या लेवलाचेर सादेपणान मेळना, खूब इन्फ्लुएन्स लागता. आणि हो जो तुषार शर्मा आसा, ही वॉज इन चार्ज ऑफ डिसायडिंग हाऊ मेनी केसीस go to which government lawyer, what is the amount to be paid, सगळे हाज्या हातान आसता. आणि इट इज अ फॅक्ट की जो तिचो चलो आसा मॅडम स्वर्णकांता शर्माचो चलो, ताका सगळ्यांत चड केसीस मेळटाल्यो एज अ सुप्रीम कोर्ट लॉयर. त्या भायर जशें सांगलें, हे जे अपॉइंटमेंट्स आसता दे आर सपोज टू बी ऑन मेरिट, पूण ते कशे अपॉइंटमेंट जातात, एम्पॅनलमेंट जाता तो तुम्ही सगळेच जाणा. इट इज ऑल्सो अ फॅक्ट की ही जी दोनूय भुरगीं जी आसा, दे वर एम्पॅनल्ड ऑन द हायकोर्ट पॅनल ऑन द सेम डे. दोगूय एकाच दिसा एम्पॅनल जाली. नॉट जस्ट दॅट, बोथ ऑफ देम वर अगेन एम्पॅनल्ड ऑन द सुप्रीम कोर्ट पॅनल ऑल्सो ऑन द सेम डे. अशे कोइन्सिडन्स आसूंकच शकना. आणि ती त्या पॅनलाचेर कशे पावले म्हाका दिसता एवरीबडी नोज. सो हे एक कारण आशिल्लें जे अरविंद केजरीवालजीन सांगलें, that because there is a conflict of interest, your children are under the direct control of the opposing advocate here working for the government who has filed this case against me, and it has been proven that this is a political case. I believe that I will not get justice in the court. So हे एक reason ताणी दिले. Second reason ताणी दिले was that RSS जी आसा तांची एक advocates wing आसा, अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद म्हणून. ती तांची एक लॉयरांचे एक ग्रुप आसा, एडवोकेट्साचे ग्रुप आसा. आणि ह्या एडवोकेट्साच्या ग्रुपाच्या फंक्शनांनी ही जस्टिस मॅडम स्वर्णकांता शर्मा एज चीफ गेस्ट म्हणून खूबदा गेल्ली आशिल्ली. एकदा आनी दोनदा न्ही, कमीच कमी 4दा पब्लीक फंक्शनान गेल्ली आशिल्ली. प्रायव्हेट फंक्शनान गेल्ली जाल्यार आमी नको, पूण पब्लीक फंक्शनान 4दा गेल्ली ती. आणि सिन्स Arvind Kejriwal and Aam Aadmi Party are against the political ideology of the RSS and the BJP, ताणी सांगले की we do not expect to get a fair hearing in this court.